एक दफा शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। रास्ते में देखा एक पर्चा पड़ा हुआ पुर्जा है कागज का, उसको उठाया, देखा तो उसमें अल्लाह का नाम है। तो सारा नशा उतर गया, उसको साफ किया, चूमा, आंखों से लगाया, ऊंची जगह किया कि अल्लाह का नाम नीचे पड़ा हुआ है। रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि बेशक तूने अल्लाह के नाम को बुलंद किया, अल्लाह तेरा नाम बुलंद करे। तो फिर सादिका जिंदगी से उन्होंने तौबा की, फिर औलिया अल्लाह के रास्ते पर पड़े और अपने जमाने के बड़े औलिया अल्लाह में उनका शुमार होता है। बशर हाफिज रहमतुल्लाह अलैहि আমাদের এক বহুত বড় বুজুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি প্রথম জীবনটা ভালো জীবন ছিল না, উনি মদ পান করতেন। একদিন মদ পান করে মাতাল হইয়া নেশাযুক্ত হইয়া হালিয়া হালিয়া আপনার যাওয়া শুরু করলেন। ইতিমধ্যে রাস্তায় দেখলেন একটা কাগজের টুকরা, এই কাগজের টুকরার মধ্যে লেখা ছিল আল্লাহ, এই শব্দটা লেখা ছিল। তিনি কাগজের টুকরা হাতে নিলেন, হাতে নেওয়ার পর দেখলেন এই কাগজে আমার আল্লাহর নাম লেখা আছে। এটা ধুলিবালি সাফা করলেন, এবার চুমু খাইলেন, আর এই কাগজের টুকরোটা বাড়িতে নিয়ে তক্তার উপরে রেখে দিলেন। এই যে আল্লাহ পাকের গুরুত্ব আর আজমত দিলে বসা ছিল, আল্লাহর নামের ইজ্জত দিলেন। এই রাত্রি স্বপ্ন শুরু হয়ে গেল বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, এই বাশারে হাবি, তুমি আল্লাহর নামকে ইজ্জত দিয়েছো, আল্লাহ তোমাকে ইজ্জত দিয়েছেন, আর আল্লাহ তোমার সমস্ত জীবনের গুনাহ খাতা মাফ করে দিয়েছেন। আর তিনি শেষ পর্যন্ত এই স্বপ্নের পরে উনি বিশ্ববিখ্যাত একজন ওলি হয়ে গেছেন। আগের জীবন ছিল মদের জীবন, পরের জীবন হলো আল্লাহর ইশক ও মারিফতের জীবন। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि हदीस का दर्स दे रहे थे। दौरान दर्स चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा था, बदल रहा था। आंखों से पानी आ रहा था, चेहरा जर्द हो रहा है। हदीस तवील थी, जब उसको खत्म किया शागिर्दों से कहा, देखा